marketing. By then, I was 21 years old. Okay? So, ang pinakauna na ako ng network marketing, can you believe it? It's first quadrant. Ay, grabe. Okay? So, yung first quadrant ko na time. Pero, wala siya ko nagmahay na naman. Dito nag-start na nito ko network marketing. Dito ko na-open. Alright? So, nag-first quadrant ka, after 3 months, niundang ko. At sagaran na, ano siya na daw, pag network marketing, 3 months, 6 months stop. Okay? So, after the first quadrant, syempre kayo nag-believe with network marketing, na yung mga offer. So, nag-offer sa taga Manila. So, mahitabuan na, kami all the time, ang pioneer sa Kadapaw. Hindi sudi mag-pioneer. No? Lisod kayo na naman. Although, imuha ka na ang market, pero lisod kayo mo market. Nga naman, lisod mo penetrate sa market kay wala kang kay tools, wala kay testimony, wala kay upline. Nga naman, kay kami man ang upline. So, lisod siya. So, eventually, nag-stop na po siya for like 3 months. So, nag-change po the network marketing. So, siguro nakatulong 3 to 5 network marketing ko. And after that, I stopped. Okay? So, nag-stop ko for 5 years, but the belief na mudago dyan ko sa network marketing nagpabilin. Okay? Pero ni-stop ko kay Kapoy Baya. Kaya naman, after Baya, kamusta sa isa ka network marketing, yung mga friends kayo mga yun. Diba? So, ako nahitabo. Tapos, na-employ ko, actually, naka-work ko rin sa Davao sa call center. After 6 months, ni awol ko. Okay? Tinadjit na ako kaya. So, next stop ko, balik ko Kidapawan, nag-work ko sa GSI, Union Bank, naghan ko na agian. Ando sa Shrine, hindi kong teacher. And actually, dili ko BS education. Naglibo ganito na kay dili ko wala ko ni graduate na anang of course. Pero katunayan ko sa school, it's a government school. I stayed there for 3 years. Ginatanan siya na ako ang supervisor, akong principal. Alright? I have this kind of attitude nga, mutanaw ko boss. Okay? Mutanaw ko boss na naman, nangarap ko nga mahimo kong pareho sa iya. Kasi nangarap anak din ka ron. Wala na. Wala pa din. Okay? Nangarap ko nga mahimo kong boss. So, ginatanan ko yung lifestyle. Okay? Check na ba yung lifestyle? Kasi ba yung lifestyle? Tapos siya yung sakyanan? Ay, wala man. Tapos siya iyahang balay? Wala man saan. Ang nasa iya utang. Okay? So, gamay na ang sweldo, dako ang utang na ang time. Actually, tinuod na siya guys. Huwag na siya akong napansin sa ako ang mga boss sa katong pila ka years na akong tinrabahuan. So, anak ko, kung manimuha na lang, mangarap na lang kung mahimo kong boss, and daghan tayo kong agian para mahimo kong boss, kaya pag-abot anak na time, anak na di akong lifestyle, hindi na lang. So that was the reason I resigned from work. So anak ko na lang, sa akong principal na, mag-resign ako siya. Bakit mag-negosyo ako? Kasi yung negosyo, ay wala ko kabalo. Wala pa siya ko kabalo actually ato. So nag-resign ko. Anak siya ko daw, nag-aampo ka sa inuman work, nag-aan siya kong business, tayo kong company, wala kabalo kung networking ba to sa akong mind. Pero tagaan kong business, na i-focus na ako siya, dali ko mo asenso, na I'm with my family, okay, na I have all the time, and mo asenso dyan ko. So that prayer was answered. Alright? Na-invite ko the day after the last day of my work. Kasi na-resign ako, no? So, last day of my work was March 31. Yeah, March 31. Tama ba? March 30. And na-invite ko March 31. So, na-invite ko, diretso, okay, yun sana. Sige, paminawan din ako dito. Na-invite ako a lot of times. I rejected those invitations. And then finally, that time na na-invite ko ni Gogo, ni Yesto. Anak. So, naminaw ko sa presentation. Anak ko, okay, sige, i-try natin. Yan, na just go. This is network marketing. I-try ko for 3 months. Lagay ko, kaya di ba kasi garanti 3 months na magiging ako for the lifespan in network marketing. So, I tried it. Okay, I tried it. At that time, when I started Usana, my husband was so negative, di siya ganahan kay networking. Wala, agad na siya, may magmaganda ka. Okay? Pero in my mind, nagdagan to sa ko ang mind, pero okay na, wala pa ko'y work ron. Good, no? So, nagsugod radyo ko nga kastingan na nako ni siya. And you know what, guys? After 3 months, I earned 200,000. So, anak ko, uy, dahil na rin. Dahil na din siya. Okay? And after 9 months, I earned 1 million. Oh, grabe. So, that was my story. Now, wala ko kabalos yung kinabati karon guys. You were invited, right?
And maybe you were invited a lot of times and you keep on saying no to this opportunity. I also did that. Okay, kapila ko na-invite sa inyo, sila ko reject. Until such time na iabot na gito siya mga opportunity nga mo say yes ko. And guess what happened? So maybe, di ba, remember I prayed for an opportunity. Maybe you prayed for an opportunity para sa kong mo. And that prayer was answered tonight. Do you believe in that? Do you believe in prayers? Yes. Nag-aampo ba ta? Yes. Nagkataw ba ta Ginoo? Yes. Okay, so since nag-pray ta, kasagaran ang answer sa Ginoo, dili bibaya na ka ng tagay kong balay, upak na naday kang balay. Dili biya na, no? Tagay kong trabaho, doon ang trabaho sila, no? Usually, ang answer sa Ginoo, in a form of opportunity. And right now, okay, tonight, we will be talking two things. Samantha siya, health opportunity and Well, wealth opportunity. So, are you excited?